우리 전도사님들, 우리 교육자들 이 자리에 모였습니다. Los asistentes de pastor y los copastores también están aquí sentados. 우리 전도사님들이 전도에 대해서 좀 이해를 해야 되겠고요. Los asistentes de pastor tienen que conocer bien qué es el evangelismo. 그럼 반드시 다락방에 대해서 이해를 해야 되는 거죠. Entonces, sin duda, tienen que conocer qué es el Tarakpan. 저번 주에는 이단이 왜 현장에 저렇게 설치는가? Y la semana pasada hablamos cómo los herejes han infiltrado todos los campos. 그러면 그 현장을 봤으면 우리는 이 전도를 어떻게 해야 되는 것입니까? Entonces, viendo estos campos, nosotros cómo tenemos que evangelizar. 그래서 전도는 쉬운 것입니다. Por eso el evangelismo es simple y fácil. 10월을 어떻게 쓰냐? 쉬운 것입니다. 전도는 쉬운 것입니다. El evangelismo es fácil. 보통 우리가 전도하다 보면 사람이 부담스럽죠. Nosotros cuando evangelizamos a veces sentimos una presión, ¿no? 저 사람이 내 말을 들을까 안 들을까? A veces pensamos, él escuchará lo que yo diré, 저 사람이 나한테 화를 낼까 안 낼까? o esa persona se enojará contra mí. 두렵잖아요, 그렇죠? Tienes miedo a veces, ¿no? 내가 하는 전도라서 그렇습니다. Es porque estás haciendo tu evangelismo. 자, 빌립이 사마리아로 갔습니다. Felipe fue a Samaria, 성경에는 뭐라고 기록되었냐면 성령의 인도받아서 갔습니다. pero ¿qué dice en la Biblia? Que de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. 자, 사도행전 8장 4절에서 8절을 보면 빌립이 이제는 사마리아로 가는 것입니다. En Hechos capítulo 8, 4 al 8 vemos Felipe dirigiéndose a Samaria. 성경에는 뭐라고 기록되느냐? 성령께서라고 얘기하십니다. Dice que el Espíritu de Dios lo llevó allá. 그러면 성령은 전도는 뭡니까? 성령이 하세요. En otras palabras, el evangelismo, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. 거기 가는데 하나님이 전도할 수 있도록 뭐를 만들었어요? 이미 다 준비해놨어요. Entonces Dios ya tenía preparado todo para este evangelismo antes que él llegara. 그래서 전도는 내가 하는 것이 아니라 하나님이 하는 것이다. Pues el evangelismo no es algo que yo hago, sino que es algo que Dios hace. 성령 인도 받으면 하나님이 하시는 거고 성령 인도 못 받으면 내가 하게 돼 있단 말이에요. Porque si recibes la guía del Espíritu Santo, Dios lo hace. Si no recibes la guía del Espíritu Santo, yo lo estoy haciendo. 그래서 여러분들 전도는 하나님이 하는 거기 때문에 전도는 쉬운 것이다. Por eso el evangelismo es algo que Dios lo hace, por eso es algo fácil. 전도는 하나님께서 가장 중요하게 생각하신 일이에요. Por eso Dios ve como gran valor este evangelismo. 하나님의 최대의 관심입니다. Ese es el interés mayor de Dios también. 하나님의 최대의 목적입니다. Y el propósito mayor de Dios. 이때 하나님께서요 여러분들에게 전도할 수 있는 말씀을 주시는 것입니다. Y ahí fue Dios que Dios nos da la palabra para que podamos evangelizar. 예수 그리스도를 보내셨고 교회를 허락하신 것입니다. Dios envió a Jesucristo y levantó la iglesia. 왜? 전도하라고. ¿Para qué? Para que evangelicemos. 하나님은 여러분들을 교회로 세웠어요. Dios te ha levantado como la iglesia. 왜? 전도하라고. ¿Para qué? Para que evangelices. 증인으로 살으라고. Para que vivas como testigo. 모든 사건을 구원 사역을 목적으로 하나님은 운행하고 계십니다. Dios mueve todas las cosas y tiene todo control para esta salvación de las almas. 그래서 여러분들이 전도를 이해하면 너무 쉬운 Por 것입니다. eso si entiendes el evangelismo, todo se pone fácil ahora. 전도를 통해서 내가 새 힘을 얻는 Es 것입니다. que a través del evangelismo recibes nuevas fuerzas. 그리고 교회 성도가 축복을 누리게 되는 거예요. Y entonces los creyentes de la iglesia recibirán las bendiciones. 제가 처음에 전도할 때 못 모르고 전도했습니다. Cuando yo empezaba a evangelizar, yo evangelizaba sin saber de nada. 그냥 막 했어요. Solamente lo hacía. 나중에 보니까 내가 한 전도와 하나님 한 전도가 딱 갈라지는 거예요. Después me di cuenta cómo esto se distinguía del evangelismo que yo hacía y el evangelismo que Dios hacía. 하나님이 하시는 건요 지금까지 응답이 Que 돼요. el evangelismo que Dios hizo todavía aún se continúa. 내가 한 거는 길어야 1년 가더라. Pero el evangelismo que yo hacía, largo sea un año. 내가 한 전도가 바로 그렇답니다. Ese es el evangelismo que yo hago. 그러면 선교사가 전도 모르고 선교 현장에 갔다. 그거 완전히 실패하는 Pero 것이죠. digamos que el misionero va al campo sin conocer el evangelismo, ese es el fracaso. 하나님을 아는 자는 하나님을 누리며 함께 하시는 것을 증거하는 것이 전도다. Los que conocen a Dios de verdad testifican de Dios que está junto con Él. 하나님이 함께 하시면 가장 쉬운 것이 전도다. Por eso si Dios está junto contigo y lo disfrutas, el evangelismo es lo más
más fácil. 내가 너희를 부른 것은 너희와 함께하게 합니다. Porque dice que Dios te ha llamado y te ha escogido para estar junto con vosotros, 전도도 하고 para que prediquéis. 귀신을 내어 쫓는 권세도 주게 Y 합니다. echar fuera demonios te he dado la potestad. 누가 하시는 거라고? ¿Quién lo hace? 하나님께서. Dios. 그거를 여러분들이 절대 잊지 마세요. Y esto no lo puedes olvidar. 여러분들은 전도하러 간다 그러면 걱정부터 생기죠. Ustedes cuando dicen vamos a evangelizar, lo primero que te viene es preocupación. 누굴 만날까? ¿Con quién me encontraré? 만나는데 욕 바가지로 먹고 Y a veces te encuentras con alguien y ellos te critican. 나 들어와서 이제 포럼하면 Y después viene y das el foro. 내가 오늘 전도하려고 하는데 전도 안 돼. Fui a evangelizar y el evangelismo no funcionó. 어디 갔는데 욕만 바가지로 입고 Fui 왔다. a un lugar y me criticaron. 야, 전도는 힘들다고. Ah, el evangelismo es muy difícil. 누가 했기 때문에? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo quién? 내가 했기 때문에. Yo lo hice por eso. 전도는 하나님이 하시고 El evangelismo es algo que Dios lo hace. 메시지는 누가 줍니까? ¿Quién da el mensaje? 하나님. Dios. 우리는 누구의 증인? ¿Y somos testigos de quién? 그리스도의 증인. De Cristo. 이렇게 나가는 거예요. Es salir de esta manera. 전도는 하나님이 하는 거기 때문에. Pues el evangelismo es algo que Dios hace. 유 목사님께서 옛날에 오래전에 300명 영접 운동 하라 그랬습니다. Hace tiempo el pastor Ryu había dicho, evangeliza en 300. 그때는 제가 아무것도 몰랐어요. Y en ese momento yo no sabía nada. 뭐 지금도 그렇지만 Y aún es así. 그때는 너무 심하게 몰랐어요. Pero ahí, en la verdad, grave no sabía nada. 뭐 이것도 저것도 실패하니까 이제 시키는 대로 한번 해봐야 되겠다. Entonces, como había fracasado aquí y allá, entonces dije, voy a hacer lo que me digan. 그래서 그냥 현장에 나서 전도한 Y 거예요. fui al campo a evangelizar, 아무 생각 없었어요. sin pensar en nada. 만난 사람에게 그냥 얘기했어요. Me encontraba con alguien y le hablaba. 불신자만 만나서 Me 얘기했어요. encontraba con incrédulos y le hablaba. 300명 영접 운동 하라서 300명 영접 운동 했어요. Dice, 300 personas que aceptaran al Señor, yo lo hice. 나중에 제가 눈이 조금 떨어지기 Después se abrió un poco mis ojos. 현장에 사단의 일이 보이는 거예요. Vi cómo Satanás estaba obrando en el campo. 영적 싸움 하게 되겠죠. Y tuve la batalla espiritual. 현장에서 내가 힘을 얻기 시작. Y ahí recibí fuerzas en el campo. 전도 현장에서 하나님이 하시는 일을 조금씩 보게 됩니다. Y empecé a ver cómo Dios estaba obrando en el campo de evangelismo. 내가 너무 안 믿으니까 하나님이 믿게끔 만들어요. Es que como no creía nada, Dios me puso a creer ahora. 전도는 하나님이 하셔요. Es que el evangelismo lo hace Dios. 하나님과 함께하지 않으면 가장 어려운 것이 전도다. Porque si Dios no está junto con nosotros y no lo disfrutamos, el evangelismo es lo más difícil del mundo. 그렇죠. ¿Cierto? 하나님이 함께하는 것을 모르고 있으면 전도가 힘든 Si 거예요. nosotros no sabemos que Dios está junto con nosotros, el evangelismo es imposible conocerla. 너무 힘들어요. Es muy difícil, entonces, 내가 하기 때문에. porque yo lo estoy haciendo. 그래서 전도하는데 인본주의 쓰는 거예요. Por eso con el evangelismo utilizas humanismo. 무서우니까 전도지 주면서 우리 교회 와봐 이렇게 얘기해요. Entonces, como tienes miedo, le das el panfleto a la iglesia y dices, ven a mi iglesia. 전도지 받으면 어떤 사람 막 찢고 막 버리고 Hay 그래요. personas que cuando le dan estos boletines de evangelismo lo rompen y también lo botan enfrente tuyo. 전도는 하나님이 직접 성도를 통해서 하시는 일이다. Pero el evangelismo es que Dios a través de los creyentes, Él lo cumple. 오늘 여기에 잉그리하고 그 우발도 두 사람 있지 않습니까? Hoy está Ingrid y Ubaldo. 여기서 뭐 하겠어요? ¿Qué vas a hacer aquí? 응답 받아보란 말이에요. Reciban respuestas. 하나님의 전도할 수 있도록 사람 만나게 다 Es que Dios, dame a estas personas que de verdad el evangelismo tome lugar. 하나님 나에게 축복해 달라고. Dios, dame las bendiciones. 계속 전도만 생각하고 Y solamente piensen en el evangelismo. 계속 그리스도만 Y 생각하고 solamente piensen en Cristo. 그러면 거기에 하나님이 역사하게 Y es ahí Dios que empieza a obrar. 내 생각에 올바르다면 거기에 하나님이 응답하게 Si 됩니다. en ese pensamiento Dios está agradable a esto, Dios obrará. 우리 전도사님들이요 진짜 24시 잠자면서도 꿈속에까지 전도하는 꿈을 꾸시길 Los 바랍니다. asistentes pastores 24 horas durmiendo, soñando evangelismo nada más. 그러면요 하나님께서 그 소원을 이루어 주신다. Entonces es Dios que cumplirá este deseo. 왜요? 하나님의 소원이 나의 소원이니까. Porque el deseo de Dios es mi deseo. 그래서 하나님의 소원을 가지고 여러분들이 현장에서 승리하는 것이다. Por eso, con el deseo que Dios me tiene, que me ha dado, es triunfar en el campo. 하나님은 시대마다 일꾼을 세워서 전도 사역을 하였습니다. Dios ha levantado los obreros en cada época y ha levantado esta obra del evangelismo. 그 사람을요 가장 축복해 주셨습니다. Y Dios bendijo de gran manera a esa persona. 어떤 사람을 주셨습니까? Dios a quien utilizó 그리스도를 바로 아는 자.
los que conocen a Cristo correctamente. 이 그리스도를 바로 아는 자를 정확하게 쓰셨다. Es que Dios utilizó exactamente a los que se aferraron a Cristo correctamente. 바울입니다. Miren a Pablo. 구약의 모든 선지자들입니다. Y vemos los profetas del Antiguo Testamento 신약의 사도들입니다. y los apóstoles del Nuevo Testamento. 그 중에 바울을 Y uno de 많이 ellos vemos a Pablo también. 자, 경건하고 율법적이고 윤리적이고 상식적이고 모범적이라 할지라도 그리스도 모르는 자는 하나님이 사용하지 않습니다. Aunque eres una persona de buena conducta, de legalismo y también que eres bueno en ética moral y buena con sentido común, pero no tienes a Cristo, no es nada. 바리새인들의 세계에서 제일 올바르게 살았잖아요. Los fariseos vivieron de una manera correcta, podemos decir. 이 사람들이 철저했습니다. Ellos eran muy diligentes. 그러나 하나님은 그들을 독사의 자식이라고 얘기합니다. Pero Dios dijo que tú eres hijos y tienes veneno, ¿no? 이해했습니까? ¿Entienden? 올바르게 살고 착하게 살고 도와주고 이러는데 독사의 자식들아. De hijo de serpiente venenosa, en otras palabras, aunque tenían todo esto, no era nada válido. 교회 다니고 경건하고 윤리도 잘 지키고 모범적이고 기도도 잘하는데 하나님이 뭐라요? 독사의 자식. Que aunque en la iglesia se devocionaban, ayudaban a otros, tenían buena conducta ética, pero Dios les dice que son como serpientes venenosas. 왜요? ¿Por qué? 그리스도 모르기 때문에. Porque no saben a Cristo. 바리새인은요 예수님이 그리스도인 걸 알면서 죽여버렸잖아요. Es que los fariseos no sabían de Cristo y vieron al Cristo enfrente de ellos y lo mataron. 이해하셨습니까? ¿Entienden? 굉장히 무서운 말입니다. Es una palabra que da miedo, ¿no? 자, 현실적으로 얘기할게요. Veamos de una manera real. 교회 와서 찬양하고 기도하고 말씀 듣고 Vienes a la iglesia, alabas y oras y escuchas la palabra 착한 일도 하고 y haces buenas cosas, 남도 도와주고 ayudas a otros. 그런데 뭐라고? ¿Pero qué pasa? 독사의 자식. Hijos de veneno, de serpiente venenosa. 이유는 뭐라고요? ¿Y por qué? 그리스도 몰랐어요. Porque no saben a Cristo. 성경 66권에 그리스도 빠지면서 종교책이 된다니. Por eso si en la Biblia sale el término de Cristo, en otras palabras, es un libro religioso. 그래서 이 그리스도 모르면은 다 모르는 것이죠. Pues si no conoces a Cristo, no sabes nada. 그래서 예수님은 제자들에게 제일 먼저 사람들이 나를 누구냐라고 질문을 했어요. Por eso fue Jesús que le preguntó, ¿quién decís los hombres que soy yo? 다 틀린 답을 얘기했어요. Todos dijeron una respuesta 에레미야 incorrecta. 선지자 엘리야 세례 요한 이렇게 얘기했단 말이에요. Jeremías, Elías, tal aquí Juan Bautista, otros profetas. 다 틀린 답을 얘기했어요. Todo esto era incorrecto. 그때 상황에 보면 예수님을 그렇게 봤다는 거예요. Es que en esa situación es que vieron a Jesús de esa manera. 제자들도 그렇게 봤단 말이에요. Y vieron a los discípulos también de esa 그때 manera. 베드로가 바른 고백을 Y 했습니다. fue así que Pedro confiesa la confesión correcta. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 우리 전도사님들 다른 건 몰라도 그리스도 올바르게 알아야 돼요. Por eso los asistentes de pastores, tal vez no sepas otra cosa, pero tienes que conocer correctamente a Cristo, de Cristo. 하나님께서요 구원을 준비하시고요. Es que Dios preparó la salvación 예수님께서 구원을 성취하시고요. y Jesús cumplió esta salvación, 그렇죠? ¿cierto? 성령님께서 지금도 구원을 진행하고 Y 계십니다. todavía el Espíritu Santo continúa esta salvación. 뭐로 구원을 준비하고 뭐로 성취시키고 뭐로 진행하고 계십니까? ¿Y por quién fue esta salvación? ¿Por quién es que se continúa esta salvación? 그리스도. Por Cristo, ¿no? 그래서 삼위일체는 그리스도로 되어지는 거예요. Por eso Dios triuno en Cristo. 구원론으로 봤을 때는 삼위일체는 삼위일체는 구원으로 또 말씀도 하고요. Y si vemos acá el Dios triuno, si lo vemos en la soterología, está en la salvación. 근데 구원을 이뤘는데 뭐로? 그리스도로. Pero esta salvación se cumplió en quién? En Cristo. 이거 모르면은 다 모르는 거라. Y si no sabes de Cristo, no sabes nada. 그러니까 중남미에서 잘못된 신학을 얘기하잖아요. Por eso en Latinoamérica hablan de una teología incorrecta. 오늘은 하나님 얘기하지 말고 예수님 얘기하자. Dice que hoy no hablemos de Dios, hablemos de Jesús. 자, 오늘은 예수님 얘기하지 말고 성령님 얘기하자. Hoy no hablemos de Jesús, sino hablemos del Espíritu Santo. 오늘은 예수님, 성령님 얘기하지 말고 하나님 얘기하자. No hablemos de Jesús o el Espíritu Santo, hablemos de Dios. 이 정도로 지금 신학이요
목사들이 다 무너졌단 Es 말이에요. que la teología y también los pastores están derrumbados completamente. 완전히 이단이란 말이에요. Ahora son herejes completamente. 삼위일체로 분리시켰단 말이에요. Están dividiendo esta Trinidad. 이해하셨습니까? ¿Entienden? 그래서 우리가 진짜 올바르게 그리스도를 알아야 하나님이 역사하시는 거예요. Pues tienes que conocer a Cristo correctamente para que veas cómo Dios hace las cosas. 질문을 하는데 다 틀린 답을 해요. Y preguntó Jesús y todos dijeron la respuesta incorrecta. 그리스도를 바르게 아는 자는 어떤 것을 알고 있는 자입니까? Pero los que conocen a Cristo, ¿qué tienen ellos? 첫째는 창세기 3장 1절에서 20절. ¿Qué es lo que ellos conocen? Es Génesis 3, 1 al 20. 그리스도는 참 선지자다. Cristo es el verdadero profeta. 창세기 3장의 문제를 해결하신 참 선지자. Es el verdadero profeta que ha resuelto el problema de Génesis capítulo 3. 로마서 3장 23절. Romanos capítulo 3, 23. 참 제사장이다. El verdadero sacerdote. 하나님 만나는 길을 열어주시고 우리의 죄를 용서해 주셨다. Abrió el camino para encontrarnos con Dios. Ya nos ha perdonado de todos nuestros pecados. 자, 이 세상의 문제는 사단의 문제입니다. Y el problema de este mundo es de Satanás. 요한복음 8장 44절의 정체성이 무슨 정체성이냐? Y su identidad, Juan 8:44, ¿cuál es esta identidad? 이 마귀를 멸하러 참 왕으로 오셨다. Es que vino como el verdadero rey para deshacer esta obra del diablo. 창세기 3장 문제를 해결하신 참 하나님 만나는 참 선지자만. Y el camino para encontrarnos con Dios como el verdadero profeta. 하나님 떠나서 온 원죄 해결하기 위해 오신 참 제사장. Y el verdadero sacerdote que vino para resolver el problema del pecado original de esa separación de Dios. 이 세상의 문제가 사단 문제 아닙니까? 그 문제를 해결하러 왕권을 가지고 오셨다. Y el problema de este mundo es el problema de Satanás. Y él vino como el rey. 우리 임마누엘 교회 전도사님들은 이거 아셔야 돼요. Pues los asistentes del pastor de la iglesia Emmanuel tienen que saber de esto. 이 다락방 이해를 잘 하셔야 돼요. Tienes que entender qué es el darakpan. 다락방 이해를 못하면 어디 나가서 말을 제대로 못한다. Si no entiendes bien el darakpan, vas a otro lugar y no vas a poder decir nada. 저한테 막 다락방 이단이라고 막 파나마하고 중남미 전체가 욕을 했잖아요. 그렇죠? Que había un tiempo que en Panamá habían insultado a Darapán, ¿no? 근데 요즘에는 또 작년에는 뭐라고 또 나를 욕하냐면은 박옥수다 이렇게 또 욕. Pero ahora dice que somos nosotros de Pagoksu, que es una denominación también diferente. 저기 구원파 있거든요. Que esto es Kuonpa, se llama así. Que es como se basa en la salvación. 이상한 교리가 있어요. Es una doctrina un poco diferente, muy extraña, 뭐 disculpa. 키도 얼굴도 머리도 똑같고 머리도 하얘니까 나 저선 구원파다 이렇게. Y la persona que puso esta doctrina también tiene pelo blanco y se parece a mí, dice. 이제 파나마에 들어가면 또 소문 날 거예요. Y seguramente cuando entre a Panamá va a haber otro anuncio grande. 쟤는 신천지다 또 그래. Me van a decir que, él es Shincheonji. 그리스도 올바르게 알아야 돼요. Pero tenemos que conocer a Cristo correctamente. 그리스도 올바르게 모르면 아무리 노력해도 결국은 실패한다. Y que si no conocemos a Cristo, aunque nos esforcemos, llegamos a fracasar. 12가지 문제 해결받았습니다. Él vino a resolver los 12 problemas fundamentales. 말하지 않아도 잘 알죠? Aunque no lo digan, ustedes lo saben, ¿no? 이 사실을 아는 자는 모든 문제 해결받았다. Los que conocen esta realidad, todos los problemas han sido resueltos. 그리스도를 영접했다는 건 뭐냐? 내가 하나님 떠난 거, 죄 문제, 사단 문제 해결됐다는 Que has 거예요. aceptado a Jesucristo significa que todo el problema del pecado, separación de Dios y de Satanás ha sido resuelto. 그리고 그 하나님이 내 안에 하나님의 나라를 이루신 것입니다. Y el Señor Dios está junto con nosotros, pero estableció el reino de Dios en nuestra vida también. 구원이 뭐라고요? Que es la 이 salvación. 세 가지 해결됩니다. Ha resuelto estos 3 problemas. 그러니까 12가지 문제 다 해결돼 버린 거예요. Pues ha sido resuelto el problema de 12 problemas fundamentales. 또 파나마에서는 우리 번호 많이 쓰잖아요. 138 쓰고 24, 25, 00 많이 쓰잖아요. Nosotros utilizamos muchos números, ¿no? Por eso en Panamá ahora dicen esto. 12가지 문제 12 problemas fundamentales. 또 5가지 힘 Los 5 fuerzas o poderes. 6가지 올무 Las 6 trampas. 62가지 전도자의 삶 O los 62 puntos de la vida del evangelista.
야, 근데 저 사람들은 저 하나님 안 믿고 번호 믿는다고 또 막 뭐라 그러고. Y también dicen que ellos no creen en Dios, creen en números. 아유, 답답해 죽겠어요. 나 A 지금. veces es muy estresante cuando dicen eso, ¿no? 데려다 패주고 싶기도 A veces 하고. quiero como pegarle, ¿no? 우리 전도사님도 힘내시기 바랍니다. Pero los asistentes de pastores reciban fuerzas. 여러분들이 올바른 복음 안에 있으면 성령님도 받게 돼 Si 있어요. estamos en el evangelio verdad, correcto, recibirás la guía del Espíritu Santo. 그리고 두려워하지 마시기 바랍니다. Y no teman. 여러분들의 모든 문제 해결받았습니다. Todos los problemas han sido resueltos ya. 이 부분을 다락방을 하면서 이 성도들에게 이해를 Y 시켜주시고 ustedes haciendo el tarapán tienen que hacer que estos creyentes entiendan esto. 성도 개인이 약하든지 힘이 어떤지 능력이 있든지 예수님 영접하면은 뭐요? 성령이 그 안에 계시는 거예요. Aunque el creyente está inseguro, no tiene fuerza, pero si entienden esto de Cristo, el Espíritu Santo obrará en la vida de ellos. 그게 구원이요. Eso es la salvación. 성령이 내 안에. Es que el Espíritu que mora en mí 그러니까 모두 해방돼요. 죄에서 해방된다. y ha sido liberado de todo pecado y de la muerte. 그게 뭐예요? 사죄, 용서받았다. Y eso significa que ha sido redimido, perdonado. 사단의 올무에서 벗어났다는 게 뭡니까? Que hemos salido de la trampa de Satanás, ¿qué significa? 이길 수 있는 권세를 부여받은 거예요. Que hemos recibido la potestad para ganar sobre esta. 이 사실을 아는 자에게 하나님은요, 문을 Y 열어주시죠. los que conocen esta realidad, Dios abre las puertas. 여러분들의 정체성이 뭐고 하나님의 자녀가 무엇인지 정확하게 알고 있어야 돼요. Ustedes tienen que conocer la identidad que tienen ustedes y lo que Dios de verdad ha hecho. 하나님이 이런 사람을요, 가는 곳마다 역사하셨다. Y Dios, los que se aferran a eso, donde ellos vayan, Dios obra en la vida de ellos. 그냥 기도하고 누리고 있었는데 구원받을 사람이 나한테 와. Que estaba yo orando y disfrutándolo y viene esta persona para recibir la salvación. 사도행전을 자세히 보시기 바랍니다. Y veamos el libro de Hechos bien. 그리스도를 아는 자에게는 올바른 체험이 생깁니다. Los que conocen a Cristo tendrán este experimentar correcto. 여러분들 올바른 체험을 가져야 일꾼을 사용할 수 있어요. Tienes que poder experimentar esto correctamente para levantar obreros verdaderos. 여러분들이 하나님께 쓰임 받으려면 올바른 체험을 해야 되는 Si 거예요. quieres ser utilizado por Dios, tiene que tener este experimentar correcto. 저는 기준이 뭔지 아십니까? ¿Y cuál es mi estándar de este experimentar? 올바른 다락방을 체험한 사람. Es que son esas personas que han experimentado el tarapán correcto. 마가 다락방을 올바르게 체험한 사람을 일꾼으로 써야 되는 것이다. Y los que han experimentado el aposento alto de Marcos tienen que levantarse como obreros. 제가 처음에 사역을 하는데요. 많은 사람들이 이 사람 제자다, 이 사람 제자다, 이 사람 다 데리고 갔어요. Cuando empezaba a hacer mi ministerio, muchas personas me decían, este es el discípulo, me traían muchas personas. 내가 말을 못하고 속으로 그건 네 기준이지 그랬어요. Y yo no lo decía, pero yo siempre decía, ese es tu estándar. 내 기준은 뭐냐? Pero mi estándar, ¿qué 올바른 es? 마가 다락방을 체험한 사람을 일꾼으로 쓰는 것이다. Los que han experimentado esto, el aposento alto de Marcos, lo levantamos como obrero primero. 그게 기준이에요. Ese es el estándar. 그럼 여러분들은 항상 사도행전 1장 14절 속에서 들어가 있어야 돼요. Por eso siempre tienes que entrar en Hechos 1:14. 죄인인 내가 그리스도로 용서받은 사실이 체험되는 사람들. Y estas personas que han experimentado que de verdad han sido perdonados del pecado por Cristo. 그리스도를 영접한 자는 그리스도께서 기도로 응답하십니다. Y vemos que los que han aceptado a Cristo, los que oran en su nombre, reciben las respuestas en la oración. 아무리 핍박이 오고 반대가 오고 비난이 있어도 주님은 주님의 증거를 계속하는 사람. Que aunque tengan estas cosas que son persecuciones, personas en contra y también críticas, al final de todos estos serán testimonios para ellos. 왜요? 올바른 마가다락방에 체험한 사람이에요. Porque han experimentado lo correcto en el aposento alto de Marcos. 이 사람들은요. 생명 걸어버렸어요. Ellos dieron su vida completamente. 이해하셨습니까? 그래서 entienden? 여러분들 다락방이라는 게 무엇이냐는 것을 잘 이해를 하셔야 Pues 돼요. entiendan bien qué es el tarapán. 제가 3강 지금 하고 있잖아요. 그렇죠? Estamos en la tercera parte de esto 계속 제가 이거를 우리 교육자들한테 얘기할 y 것입니다. seguiré hablando para los copastores de esto, los asistentes pastores.
주님은 부활하셔서 성령으로 모든 성도와 함께 하십니다. Y el Señor ha resucitado y está junto con todos los creyentes con su Espíritu Santo. 그래서 그리스도는 교회의 머리가 되시고 Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia 전 우주를 통치하시고요. y también está sobre toda la creación de este universo. 재림주로 오시게 되는 실제적인 사실을 믿게 되며 증인으로 오게 되는 것입니다. Entonces, si ustedes de verdad creen, serán testigos hasta la segunda venida del Señor. 우리는 아무 이룬 것도 없습니다. Nosotros no hemos hecho muchas cosas, ¿no? 그다음에 지식도 능력도 없습니다. Tampoco tenemos gran conocimiento o gran poder. 그런데요, 주님께서 나와 함께 동행하시는 것입니다. Pero dice, el Señor juntamente contigo quiere trabajar. 우리 전도사님들 현장에서 다락방을 이해하고 기도하시고 전도하실 Pues los asistentes pastores tienen que entender Tarapán, evangelizar y también orar. 하나님 아버지 Oremos, 감사합니다. Dios, gracias. 우리 전도사님들 새 힘 주시고 Dale nueva fuerza a los asistentes pastores. 성령으로 역사하시고 Y hay que haga obra del Espíritu Santo en ese lugar. 올바른 마가 다락방을 체험할 수 있도록 축복하여 Y que 주옵소서. puedan experimentar de verdad este correcto aposento alto de Marcos también. 말씀 가지고 사도행전 1장 14절에 마가 다락방 홀로 다락방에서 집중하게 하여 Que se 주옵소서. puedan concentrar aferrado de Hechos 1.14, este aposento alto Marcos personal. 모여서 또 다시 마가 다락방을 체험하게 하여 주옵소서. Y que de nuevo reunidos podamos experimentar esto del aposento alto de Marcos. 예수 그리스도 이름으로 Oramos en 기도합니다. nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.